Assalamu alaikum, salam alaikum. Balma wa fulbata belajilima wakati na sigarola ana balma gadu de vera sadamis. Mani ni belajilim fait vidéo à partager parce que c'est très important. Ramadi ambe mini na ala fait ala kan faka tienka. La ka famel mandi an islam de belajilima. Fama belajilima kalama ule ne gadbo wuye kacha. Ramadi ni ala yison akilla ay son ko bala jenatika konan ani kalante nyokon sirala ni qur'ane kala kan kunci anote nyokon sirala bag plus 40 bag plus 60 anote nyokon sirala donc kodon vraiment c'est un grand don ni ala ya di Ramadi mai kan haram ala fuko ala barka dala tout le temps à chaque moment. Donc mbani belajilin fait bi vidéo ni ala nkra sunama vidéo à la fin on va essayer comme on ça ou même peut-être 4 personnes on va essayer ko hakilna nous fandi maliko dabal banko ina fo belajilin ma kalama nuk me malka ga fi maga kelela yano donc balma ke akira ça va maraka jene pour bash fouti la ni balma musu ala kana bash fouti kan la abla jele ba kalama me malika ko kelela yano malika ga fima la arnaqueuse na sigoro beneno francima ne balma c'est pas que ka foko ne kumbe ko ga sungurba ya deme nyodo fongo arnier fabo fatula ka duna ni sebe bi be baru chikabo malla ka loso chikabo malla ni seken bi donc ni ka éducation do demisonuna atange musomani ou même dengere chemani ni shima se 100 shegunu ma téléphone ma ngadima bon effectivement chemani be se 100 sheguma yororo ni balmake ne fa ne ba ay muso nyine aka dama no du fongu éducation on yere de biseka éducation ke on yere de éducation ke mais fa mogote dina ba mogotala jakwaro debe che den santan duru téléphone sanu ka dama ate fuye téléphone kono manamana koko tiktok sanfla la fuye te manamana ko bon abi jamana wera mogo ye aba yi ulube manamana ko de ke aw yere fana ba foko abu demsonu fana ba ko o nyona manamana ko nuna suka de ke donc c'est pour cela je vous avais dit ici mo wala sika sika anga jamana jo breka mo wajulu te parce que wajulu uta lamon wajulu kala bo wajula fona kera ibe ka do clasher bi aja temne may watran be wajulu ke ni clashelite yere bay ko wajulu jalani ka taga mo ta lame bo wajulu kala yare to bebeti clasheli ni fanga nu sinon ni ya ta 90% mo mba la matete mais 100% mo mba la matete mais 10% 90% bébé a fanga ka taga ambeta munde la burujali mana ko ou mana fond ambanga tempérer ulu la ella mais ka ski ka wajulu yere la mais 30 minutes 15 minutes Allah be mogo jobi malla 100% billahi 10% de be wajulu la mais avec 30 minutes qui asglino ka wajulu la mais ou 1 heure de temps on n'a pas temps pour ça et pourtant a bébé fou jene haramu yalando wajulu kala bo kuma wudilla ani femunu manga ke jengono mais en tout la main on s'en fout de ça hein ni beyi janto ika sola sesano chacun prend chacun prend sa responsabilité pour éduquer son enfant en fleu kuma mina antesiu jamana ka jo a place là hein bi glomi bani mana ko munu fleur bi interga do bora malla aramamme awro fena ko mon frère ibora malla be don bo ay hageto doni ako mon frère ako jamana inchena wallahi ako ibora ka mali to chugoya mina ako billahi kaka juguni jen fen pelajeri no kan fen inchena musumanu de be appartement tala tu sais mali chena yere de quoi en fait donc
Voilà pourquoi nous le faut. Responsabilité de Kangata à Kula. Mais Waibalité n'est pas le maquet, n'est pas le moussou. N'est pas de mousslamon. Aujourd'hui, vous avez eu audace. Et n'est pas le maquet, n'est pas le moussou. Siras, Sangare Sira Traura, Kera de Kurbash Fouete, Aishata, Kurbash Foueta, la Kana Bash Fouekanala. Non, Folbuga Tabela de Massan Dambili, Akera Neba. Mais aujourd'hui, vous avez eu audace de venir répondre au Malkaka Fima. Parce que a sera islam muso doma parce que a sera doma ni aw kelono ka dine ko ke et côté ko ou e ka ke soda ko c'est pas ça Allah harama de islam here kisi kanyesi bela jele ma jangono fefe bi kate be ema ate ben akaki do muso la ate ben akaki i balmakela akisini bela jelendi o de la aw yere ba fo aw munun be kay qur'ani kala aw yere ka wajuli wakati bedi warama de arni be here kisi kanyesi yere ma duwaw ke ala ka nafulu no ganen islam dem bela jeli duwaw ke ala ka here no ga in islam dem bela jeli aw yere ta kuma fo wakati ba mais no fo ngo kalan bayinte ne qur'ani kalan durusira o te hakili ala ka neni abela jelen so hakili mana fiman bora abaka waibala ne mu fonga video kono ano ngo sunguruba ya mo cité sunguruba ya défend et puis mo fefe bala ou ça c'est clair et net il sara ka ibe jahanaba kono il sara ka ibe jahanaba kono mais janatika e jatemnadi aujourd'hui abaka sunguruba ya la c'est vrai abe komina mai abe komina nyigiton kodu abe komina kunyana ma yere terre parce que harabe aramadin faricha parce que ala ta fait a jate me mo fe be sunguru bayere ko sunguru ba sunna kabuja aku temetola faru la ere mu olu ala ka halakiudi c'est Dieu même qui fait sa justice mais c'est pas nous neni fo ya no ar crack lela wakati mna wafu yaro jenala ni jena ke par exemple il va faire mal maturu mun flega mina ni tam abe goshido mais est-ce que abna goshiwa non sera de be kira kelno ga sera min da ulle be ibe wele dore bina mo mi nyeye opi faka se mo saba mai mo saba de kanga confirmer anye karsa min jinala ibe wele kana dogo na kana kani jibusa yen kema be dula ibe soro ka blagata wado obe no ga yoro foki sa ite mir jinala bi abe keteni mais ka harama den wayba nimbe sunguru ba la bi nindeni mbe ga sunguru ba yake maram be ga sunguru ba yake bi par exemple malka ka fima aya lamalo ya chugayamna nyodo fo ngona soro ko ari beta soro abaka sunguru ba la o benata abaka kono ko ka bo ni ko nkonana par exemple aujourd'hui je prends l'exemple pour moi-même mais exemple tanere ka ne balmo ne me mille konana quand j'étais dans le milieu je pense que ne nous kuma répété plusieurs fois ne me mille konana j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'étais dans les milliers, toujours je vais quitter sur ce chemin. Parce que démissionnaire est mon quoi. Il y a démissionnaire là, il y a vu que après ça passe autre chose. Tu prends du sérieux, il y a génétique mené. Chaque chose a son temps. Et bien corrodi, il y a donc faut voir de bala. C'est pas que toujours qu'on est milliers qu'on a na ko, beka ko content que et mana ko ni font que. Quelle importance? Nebe min fo ayna dron balmo harama de imana koko ke jangono ha imana nafulu soro imana ke warbatigiyo imana nyaw ika don ka fo mo folo mba here soro mo folo mbe bénéfice la ere folo dulu yana ka se fama yana ka se bama yana ka se belajele ede be da sonyuma kono folo ede ba lafia na fin belajele mbo donc depuis ne be milieu kono aben kuna don lambe bo kono voilà pourquoi nyoro fo ngone kumena aventure la do yi kale nyarelen quartier kono nan kono be kan yere sengere ko parce que ko ntena na ke fenke parce que comment de barala parce que aten donu foyi aben doni bandia uni milieu kono na kodi ado ay kuma fo nyele lan kono mais il sait pas fem bene kungolo la il sait pas depuis ne be milieu kono ne be miri fem na bi ebe ni maram be sunguruba la bi ta soro no fo fendo be ka blala
Je cautionne pas ça. Absa que fin de blala ou soit à Nina Dougon. A quelqu'un nous fait qu'elle est. Mais aba kuna kabna bla. Ou soit il t'a sur Tchedo Boleno no fait Tchedo na fou. Mais autant que la mère kabe sungruba kere. Maintenant par exemple nega o Mariamou photo ta kano publier ou ka bono ka vogale ou dlangu photo ka bla. Jengono o tjengo est-ce que furu na boblion. Wa o tjen doronte. Wallahi muso dama min tara nega inbox ko nana ubek. Ntado mina fa na chuka mina ko. Adobe mfleka sigi kuma mina adobe kuma fo adogo ko vraiment qu'est-ce qui kalib na furu yere jere kono ira wallahi deni kaswa to de be kan fo na qu'est-ce ko chebna ale furu bli ko parce que go be ale hein be ale kira dena su mi jangono. Ça c'est pas la solution. Au pire nyemu fo ya no ngakuma kona ne balma slano ne munde fo ya no ngo chiga tolu be begasu wallahi okuma igalunte abela jelombo kalama malion malla bi 90% 100% niye mugo ni boko ka mugo tlene hala kali yereta ti se ala sira yere mana ntado mina faina chuga mina ina fonyira kumbe margasi la chuga mina banga bugula wallahi armadin tleno bi har ni uye ni mugo ma fiena awte mana wajulu kelaw ni demisen munum bolendo ku yere ke ba fuku ayi nulu te mate do ardina kono wo le ba fento wallahi awte fu do dinela wallahi mal la dirlon dalindo margasi kono na baranga bugula billahi amasar ma ka fen fiena har ku ye wallahi har kuma chugo no nu kumari fe billahi yere ba don fendo be ka bon nu kuma kana kanyeshima luti mana kola aka ni mfopa po baina erususu sanfila no uluka tandile no aladima bi ne mufo nye video John te ka video ke mo chamantara o message ni phone chima ne balma ko afana doro c'est ce que j'attendais mume kani wakati de makono ni ngasi nga soroka boka kuma kwa ni orofo ngara maden agidi mbega ni wakati makono parce que nya fonga kuma kono ya no ngo bashite parce que en frafium kirengere ne la malien ay fokalbe ke ni nga du kono nana ne kerefala ne voisin fe fokalbe ke ne sigile ne ba fongo no mawari sila gara de sawa ko bash foti fokalbe ke o du kono nana ne sigile ne ba fongo no ngone ka foyi amasa on fium iri debe rebellion kelen wakati an kulela no malion ay wuli aka fra nyoko ay wuli an antiga di nyoko man no nunu be ga sa parce que ne ga mogote ga sa ni ben sigi kan bulu kurasi moi je m'en fous ou soit mogo munu nana ka fo yana karsa i dabo fasugo kelela comme ça c'est là hein i dabo fasugo kelena ni taun dambe uwe aburatana donatano on ferait domina ni dongera befin hein Audon avec qui dambe de Audon iba don Audon a ko jako karsa kumbe ka kuma min fo ja chendo de iba don de ja karsa kumbe kuma min na soro kwa mbe ambolo franyo samba soro te woro su masana ha bon ngo kuma do ko kono kulu jele ne be binfo donc ne balma o de ato nye video jo malka ka fimanka ni do ngase parce que nya fo ya no ngabe do befi ay sigi do don dudu abe se bema bon aw yere ka sigi ka le ne balma slamo yan ngado babu yere kono madu babu kono flo yan ngado babu kono mbake alan kira kama ayin jabi aw yere ka sigi dron aka sigi ka miri une seconde seulement ha na soro ko fima be harmadiya keleli de la uwe na soro ko abe manyana maya keleli de la uwe na soro ko fimam be malika ka fimam sumuruba muso na soro ko abe ala ko keleli de la aw ko sigi aka le pourquoi kata malmaturu attaquer aw ko fone na dron ha ne tara tikito ko kata do deni nga fen wonna abe wajulu de la chay réseau. Vous m'excusez, j'ai un problème réseau. Ni ube kuma karamogo munube réseau sans faire nous ube kuma iba foko ay ulebe tu sais
u kuma to la tellement go be kuma ni fenga do wajulu yere te keti nyoro fana eta margashi kono aya ke alan kira kama ay passe margashi kono singili aka dawa kela do soro aka wajulu ke afa billahi aka ni wajulu kela mun fle rezo so sanfa aku ta ku compare nyoko billahi c'est wajulu yere ke ni tuga na sugula te do mo fe o de la mo ta mo yere te wajulu yere la mebli parce que wajulu yere fendo ribala valeur do ribala abe ni be ka fo yere abe kerri gauche abe do kerri fe o la dawa kala flene na wajulu ki fe c'est rare ki jere billahi o la do be yere ni dawa kala nana ko abe sigi ka kuma sika wajulu damne iwa wuli de ka taka parce que ni sigi la dro abe do fe ibe yelema ibe tugo ala no fe voilà pourquoi Mali fara wajulu kela la mogote wajulu la mebli parce que ça perce pas le cœur be kuma iba foko ere tay arjine ou ere ala kira modi ayi e koni ebe aramadon jakwari dinete jakwai ha munye segmaru mogo sano segmor tal munya mogo sang nga kuma seraka bashe kunta nu ere kelele damne tellement que kele jara kunfe ale ere commencer sano abeta bislameu de kan abe mogo jagwa ka do dine la segmaru ala segmaru taliga mana abela jeli male mogo ma me ko ne aka dogo ha mais alaba mo dogo mogo law silamaya te mogo te do jagwa la silamaya la non kira maswama jagwa te silamaya aujourd'hui aya wajulu tugo changer aw be kuma wajulu la tuga mina c'est pas comme ça wajul par à la douceur je me rappelle très bien ne be kuma tuga mina tano ala ya kuma kan re minen la akuma kan teni bulu blere parce que ne mo nie ne ro fo ngune asra bla et nyanyi ala fe fana ni be sanga siga asra ka même si je savais pas combien ça c'est ça non mais kunduru yo kunwere mais à wakati moi je me rappelle très bien me wajulu ke mo ba kala ma mo be kan la me wajulu ke me maminu waju dep ala ndama qur'ane kala dep ala ndanta do ba fayna tukam mais ala kunya no wa ne kumbe sigi ka armadun waju mais ne balma ke ne balma muso ni ne kun kumari fe billahi i bana côté quoi i kerde kumbe pressé wallahi avec la douceur mo ala kunya dunia akumbi wa fuko akumbe ka jigin kungolo de kono kwa be wajulu ke ala douceur mais bi wajulu ke lawla jakwate ni malmaturi la abe wajulu la c'est comme si ale de ala kira modeni ale kono ka arjina koni o clé o dailena nous be wajulu ke la c'est comme si on est en train de forcer des gens. C'est pas comme ça. Donc, parce que Malmature Wajulu Kela au Lebura, ne Balma Slameo, aujourd'hui vous avez audace, vous avez des kilos de venir répondre Malka Gafima. Mais ne va pas faire un Wagati Minam, après que Sungruba Minou Lebu. Sungruba, c'est vrai. Mais est-ce qu'Allah Koukanga Nyon Lebua? Hein? A Mounou Kurane Kala. Allah Kou Anga Lebuli Kewa. Ne ma fongo chikatolo be befi hein anga sabalu ko yara madin che bebi yere don sa billahi mon fi kira chugo fenu do bila ira bo don cho mais hypocrisie à vie tegere fola mogokun je muni partager manamana ko ka mo encourager manamana ko la aw kiyano ka malga fima mo maye ne jabi hein amake john de nyana no maye video ke maye kutuba aka kutuba la ayene fenge ha ni ufongo mali kono wajulu kala fango ay sabalisa ambe jurumuto de galunti kala ha maye jurumuto ambe jurumuto voilà pour l'homme bende quoi il faut jamais nuire mbouye mimbi asrafa sherfa mbouye moni mbouye abel bien di ivari kale jurumuto kala di ha ou kelenga nyininga muna abe la fo muna abe comment on appelle celui qui est kiraka auro fo quoi ne jurumu kala de be galon tike hein mbouye yo au fond lui il n'a pas nié a fo dreti là donc na yo celui que na la fo la ala yere sengeli 5 ma vous m'excusez na celui que kiraka 5 ma ale ba kanga semba keli la asafurula yafadeli ka ala yafadeli hein
mais bi ni do ni nga ulu yere bolo kuna ayi ulu koni jurumu ulu te foi defo foi de tout là wallahi billahi afafa be nugo video la ne o fonga video la ka taya ne te réseau la ne te réseau la a beni masache bébé réseau la ou bébé Facebook sans fala la hein et c'est pas la peine mayene jabi en ko dobe ka sunguru baya kele ko dobe réseau sans fait ko beaucoup défend maye kun kante mo shima ne dudu malika ka fima o be ka sunguru baya kele ne be ka défend réseau kan no fo ya no ne kuma chama fo maye abisa ke bi e jogo kan mais maye ala kan be sabama ala ki kisama bi demuso bisa ka bobolo we dengeni billahi sema kote yala hein dengeni gaye bolo we demuso ni abe jene yala ou abe manamana ko la maye watra jando abe jene yala abe manamana ko la re fana ka doin abe jene yala ka abe manamana ko ke maye watra mais ka ta ka ke le fait mali bega ka kalama maye watra wallahi o dusu kasi bi faga adusu kasi billahi maye watra be femin daika ika don ka fu ko aba da tawde mo fe be yere nyona ika don ka ba o kelen de da wulu fanaka par exemple la dobe yano o te yoro jane mfleur na Congo yano abe yano ya yoro dokomandi Congo ma bon ya yoro dokomandi a chokoroba billahi atebo almami ko fe deuxième arana billahi chokoroba yewye abe ka mogo de waju billahi ta'ala o kera yano ari yoro jante o gadu nanga du yere fle o mar jan ko sobe ayo abe misir la chokoroba ni ka ala ko boyana ka bobe sa chokoroba de muso fle ne ka malo ya ay denso chokoroba de muso denso bien vrai an munu be côté la yano an ba kalama mogo dama ba kalama mais ne ka ta chokoroba de muso fututa ka publier réseau sans fait ngoni faay karamogo badi ka fa togofo ka foka e denso do fe aya fa malu abe tano ka burja ka ira sunguru badu ra boratana dunatano ay ba don ngoni tiana molabe fala fam molora denye fa foka parce que a wakati era ko ay denge ngabo dukono mais mogo nana delin fonwe dembe tami ame tungana den fla fem bi danga dere danga debe nyini ka san fla bo we san saba mais ay sigi dron aka lay dron ko o blala mali be ko yi réseau sans fait be ko yi ne balma ke ay miri dron aya bla place la wallahi soma taala ala de sire wallahi ngom mogo dona ne ka we kashila ntado ba fa ina tukana Oudilla Haramadin way balimay aujourd'hui malmaturu akera oma maye maboka kuma ulare maye watra ma kuma ulare nyeba Allah mo chama bora ka video nu fonge ko malika ka fima be ka burumusi ijabu donore la goshi ne balma ke ne balma musa kana Israël makata roshi akana yele manike kata kuyi pour vous dire seulement nasro ko malika ka fima be dine ko keled la ou ko avec faire mali de kanya akuntita senimo akuntita se malmaturuma parce que malmaturu fana te fo ile ka mo waju anyana ma ko be ta choga mina kataka aka donc a fo denin te fo de la arnaki sunguru ba dengolele a te fo de la arnaki dronko aka bareng drond muna ne o fonga video temena ngona ay mo cinema bade yano ubina nga WhatsApp la ay muso fla ani katla ka chekelen cinema mais no do fongo ala kan be sabama ne balmo be duwa ko abela jeli fen ke mo munum be ko a passanti ni ayeremina tula be duwa ko ay ala ka ayeremina na passanti kula sinon ne te don ete ne don ebna kana porno cinema uwe ki dlangulo photo cinema uwe appel vidéo kone kan ton yerema
har ne cɛ mana ɲɛ i b'a fɔ ko jinɛ fɛngɛ barakisa masamuso barakisa ari cɛ mana ɲɛ k'o bɔ cogo cogo bilahi ne t'a dɔn ne tɛ foyi ko fɛn dɔ bɛ tɛmɛ ne ni ari cɛ quoi hein hari cɛ ka ɲi a tɛ yen quoi non o tɛ tɛmɛ ari ne ni cɛ mais hadamaden n y'o de fɔ n ko hakili a ye ala fo an ka ala fo ka ala barikada ala ka hakili ɲuman di ne ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma malimaturu minɛna foyi tɛ finman yɛrɛ ka mɔgɔ envoyé de filɛ malimaturu ma k'a piéger wa u ye wari ɲini malimaturu fɛ dɛ vocal dɔrɔn aw ye vocal dɔrɔn de mɛn fɛn wɛrɛ bɛ kɔfɛ min tɛ vocal dɔrɔn ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ a ka video kɔnɔna na k'a ka bɔ k'a ka dabaya kɛ ko fɛn wɛrɛ k'u bɛ fɛn bila a ma sigi ni fɛn min ye ça veut dire u ye malimaturu provoquer ni vocal ye malimaturu ma ban ka wari a banna ka wari di u sɔrɔla ka bɔ ka vocal bila u ye vocal bila malimaturu bolo ko taba ni fɛnw don vocal bilala sisan maintenant qu'est-ce qu'il faut faire n'a sɔrɔ ko malimaturu ye yɛrɛ a ye appel vidéo kɛ ni denni ye k'a dilankolon b'a la hein ou a photo dilankolon bɛ denni bolo parce que Finman Sunguruba muso a ka kuma b'o de yira ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye donc là maintenant vocal bɔra malimaturu ye elle est obligée ka wari sara ou soit u b'a tɔ balancer ne balima silamɛw n bɛ k'a ka vidéo ye TikTok kan Facebook kan ça me fait trop rire n dusu tiɲɛnen don mais en même temps ça me fait rire aussi vous n'avez pas pensé qu'aujourd'hui viendra ne y'o fɔ maliyɛnw n ko an ka baara kɛ ni wagati saba le passé le présent et le futur diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye ninnu de ye aujourd'hui Finman sera malimaturu ma vous avez audace de sortir de venir nous parler a bɛ tan nɔ a bɔra tan a donna tan nɔ hein don min a bɛ ka waliden wɛrɛ minnu lebu da kɛnɛ kan an ma b'o la dɛ n k'a tun bɛ k'a défend a tun bɛ ka taa tɛgɛrɛw ni fɛnw fɔ a kun k'a bɛ kɛlɛ ɲuman de la ne y'a fɔ n y'a sɔgɔ bɛ yan nɔ depuis n tɛ ko ɲɛdɔn ko in na n ye nin de miiri kɔnɔ n ko n'a tɛ arnaque la a bɛ ka nin kɛ tɔgɔ kama ou soit burujaliko fa b'a la a bɛ ka taa baga hadamadenw ma k'u buruja mais à la fin a nana ye k'a fɔ a bɛ arnaque de la a bɛ ka mɔgɔw de arnaque intermédiaire b'a bolo n'a kɛlen don k'olu bila ko ɲɛma Bamakɔ ye u b'i photo ci ma i ka nin wari di ou soit u b'i balancer réseau kan a tɛ baara la a sigilen don Faransi a bɛ villa hôtel de kɔnɔ ni Faransɛw kɛlen don komi den fila b'a bolo den b'a bolo yen donc a b'olu ka fɛngɛ sara Faransɛw de bɛ k'a ka hôtel sara i tɛ baara la ni hôtel sara la dumuni sɔngɔ ni fɛnw i tɛ baara la i sigilen don yen aw ɲɛ t'a la jelidenya la réseau sanfɛ ne y'o fɔ n ko maliyɛnw yɛrɛ de bɛ nin ko ninnu aw de bɛ ka nin ko ninnu bɛɛ kolokolo mamalaw baro ni ganbiw barobaw aw de bɛ ka ninnu kolokolo cɛ a ye sabali sa sɛbɛkɛfɛnw bɛ jamana in kɔnɔna na a y'a ka ko don olu la a ka fara nin ko ninnu na vraiment c'est pas la peine ko parce que k'u b'a buruja ne ɲɛ b'o de la ni a kɛlen don ka ninnu de ye bon ça donne quoi des autres la jeunesse nin bɛ exemple jumɛn di jeunesse ma ni de la denmisɛnnin bɛɛ jeune bɛɛ bɛ ka halaki ka kɛ fɔnfɔn fugolo ye parce que e ɲɛ bɛ Malika ka Finman n'a ɲɔgɔnna caman na réseau sanfɛ burujali la min mana u mana waritigi min ka dossier ta e b'a essayer ka wari d'u ma u ka essayer k'e ma balima réseau sanfɛla la a bɛ mun de kɛ toute la jeunesse deviendra comme ça bɛɛ bɛ kɛ burujalikɛla de bɛɛ bɛ kɛ fugari de bɛɛ bɛ kɛ fɛnɛya de vraiment cessez de faire ça vraiment dogolo ko dogolen tɛ o ne balimaw a b'a bɛɛ ɲɛ ka réseau in kan yan nɔ Malika ka Finman bɔra yan sen joli a bɛ baroba photo balancer a b'a fɔ k'a bɛ bɔ baroba kama i b'a ye su kɔni dugujɛ cɛ a bɛ tila tuguni ka photo bila tuguni a bɛ baroba mabali ma
ribe ayake alan kira kama ay anga chensa anga sabali ha ube muleira ibura barba kama ay wardima ni sanga yimne ngo nunu tay kaba ko dende ko billahi kaba ko dandu billahi Allah ari nyebe mbal mom sod la ko surasi do wan taro ko lietena we jon nyeba la ka mangene nta don ti série o folo de abla ni ma fili ko ni parce que nyebe o ya bla ka page ko dati ko ni ka janu lutai na flene bi ita ko fabula o bete ni ka tata arna ger fenbe o betara blu ka page malka ka fi masungro musa nyeba la ko barwa 2 millions di ale ma fen soro barwa te 2 millions di tout barwa be 2 millions di no refo malion ambe nyogon don katme jem bela jilenga ambe kuma choga mina anga passe choga mina ambe maleni ha barwa 2 millions di koro baru merci 2 millions di no na ndama wallahi ni mefuza herere baru merci wallahi yene fima wallahi be kana kuna wulu baru mais ni kumsera Soworio weleli ni kun sera ka 500,000 francs ka 1 million che ifuna ka baruba ifuna ka fima ngo fima fana e mai dongo do ni me video ko funga mparidi funga kun faleni e mai semene ni me video ko men kun fala baruba 500,000 francs ka sa 1 million uko imanteria na aka don ka fo warti kun me war fe duma fe ma faru yere ka o vocalu bora yano ka koro achama yo vocalu meano manga munu kera ka koro achama yo vocalu mula mo munu yo war duma anu wetla ka war min duma a sanfe iman terake 2 millions par exemple no dira ko ga di banabatoma woto di banabatoma asa ina soro ko doto ga sa oro la samba soro fana kuma bora mais warbe di iba do fana be di war kan wa ke me wo 1 million obe di ere bota ne balmo ala ka be sabama ala ka hakili mandani islami don bela jelima kayira la dron nin deni malka ka fima c'est une arnaqueuse barake balis kilendo français ate fouille là mana ko nu fonko mais amalion de beka aja ala noye soit disant ko wartigu ani les gens qui ont des popularités noye na be ulu photo posé ina fo alima tola ni mo chama na bulu photo posé ulu be technique do da bulu deni ngake kunde malka ka fima aka ke kun foka billahi ulu be technique de ka yira mogola ale ni ma baw be ñokon fait lui elle est attirée donc elle be keleminga c'est de quel noble un fima je vais te dire aujourd'hui tu te trompes fima wallahi fima nyoro sebe nga fenga sanfrala ngo ala kelenu ga shidi ma ishi ga chani malembe shi billah mais fima femin be ini kaburu daliche wide ikasi malla billahi soma ta'ala akorobo dron billahi akorobo fima nyoro fongi ga kebu ite nalumay billahi mais ikanga frafin donti mate a malien la maman fima wallahi tegere bo figumbi nyamugo di batra di ma halakilum weka tegere figumbi mais fima domina ibolobe mine uswa isara uswa fenkirila adum donde mo kele mun be kata jemuni ka fen partager o dondi wallahi isu dale mona bila quoi o donde iba me o mo kele nu be kuma mi fima e ala mbe malien don turu billahi fima ka fiena mo be kan donner ka inbox kono wallahi ala de klobena katemere ka fima fima ado bu kale jenatige fembela wallahi kwari sugo ni atike ka ke banware kono billahi kwari koloku ba nyimi billahi ta'ala wa femin bini jere yeli yere e ka jenyeli laba isende kana se malla to
justice tere ulu mago te justice ere kana ke jera kono blaire ulu mago ta la billahi e ka sim malla dron wala me mi fina ika ki continuer be komina continue fait kana dabla de billahi continue do mo kan toujours bone harama do ye kalle sinon nyamogo di nebe sunguruba ko kelela fima malika ka fima termuso mi o dongo ina kumbe appel video la kadijatu caprices ani bizu siraba afone na kadijatu caprices ani bizu siraba ka afone na uli mu ko na sugudi kuma te ka se rm malika ka fima afone na kadijatu caprices ni mogobe ke sunguruba e jengono ko bo Allah ko mogo nyena e frali ke sa eko termuso e kadijatu caprices mogobe ke sunguruba e jengono mogo sababu me appel direct la TikTok sanfe ani bizu siraba yar bizu siraba kono o ka sunguruba ya o dogole ngonte malien ma ta kono nte o bora ka da kene ka jembe nyena ama eche ay sabali fima be min fo wallahi ga partage ke law ma minnu be jemu dima ma minnu be ka I klokoro la commentaire dumanu ke ki I encourager toujours ni siranka Allah fima dakaduru la katemeka billah nyoro fo ngir si ka tay bulu kono mais ita don wa dande be fal kusama la ba do nyoro fo ibini si ke itana se malla parce que il y donc même si malgré be bloqué là il be ka ramadou esprit faible ou be ko lu manipuler ni be touré photo publier la i tiere aborata na donatano sinon il y a don cho haruni milliard ni sandu ma etata malla ibo don cho mais Mumbai parce que be France les femmes ont le pouvoir en France là-bas. Là-bas, il y a la liberté, il y a la justice. Fima me fait me fier à drone. Les gens qui n'ont rien à foutre dans la vie. Billahi ta'ala fima ne nyona kelengele mumbe. Billahi. Un jour viendra, il be komina, nyoro fon, mo continue à faire. Ici gatane, billahi ici gatane malembe si. Mais comme il a continué à faire, son ibi il veut balgan qui est sur le du corps, ça serait trop tard pour toi. Dans la dobe ou le français, Fima, ce jour-là, tu vas pas voir ces personnes de venir. Wallahi, Aoudona, ito tigla mouron natulay. Et ça sera trop tard. Abe mana kanfola abe mo mo blogo na oro fo nana ne sur vidéo que la raison sans fait bimam bla raison kayano ko abuna mu manipulation de que vous pouvez manipuler des faibles des gens qui ont des faibles esprits, vous pouvez manipuler ces gens là mais pas moi waneni nyona chama fana bi nabe mo blogo go humanitaire Boratana donatano fembe humanitaire en ko fe nyoro fo boraka fo mo gonyina adni aja daramega kelela ibora ibo ko fo mo gonyina ne ni moyam nke ne ni nke ne be humanitaire la ne ni karza furake ne ni ketano ne ni ketano non Neba elle a dépassé son patron. Non, elle est intelligente. Bon, son patron aussi est invincible, donc tu vois. Elle est vraiment intelligente. Elles savent comment manipuler des Maliens. Nous refons, Allah est manipuler nous soutenir. Sinon, qu'on ne kumblala ne sera nous. Et un balmon. Ndaroma fayana chugam na quoi, billahi. Ndaromba fayana chugam na quoi, billahi. Elles savent comment vraiment qu'un Malien derrière quoi. Voilà pourquoi donc dobe mo croyé à kafenge kan sar doy ou mo doy abo photo nous fait publier
qu'a essayé, qu'a confiance ni, qu'a iramogo là tout le temps. Lui, il n'a même pas besoin de nous. Nous qui parlons, lui regarder. Et pourtant, il fait la vidéo, elle fait la vidéo pour que c'est nous qui regardons. Mais elle montre nous, dans un autre côté, elle s'en fout de nous. Lui, elle cause seulement avec des SAR, avec des cadres du pays. Il n'a pas progrès tout le temps, on a tchamo, ani mali saru doro. Hein? Sinon, on est balmao. Malika fima be, aya fone yana sa. Malika fima be musungruba ya kelela. Malika fima be mu injustice kelela. Ayere sunguruba, oye kele. A termuso fima be, a be sunguruba. Bizu siraba sunguruba. Kadija tu caprice sunguruba. Wana nyukona chama. Ama Sénégal fait fotoro arniye uluye ibado ko mogo mindu ibna munde fawnyana ulu lebu ke fima kadija tu caprices a essayé ka lebu hein bizu siraba a essayé ka lebu malgré que même si tu l'as fait dans le passé. Donc Malion ne be min fayna dron vraiment ala ka hakilimandi an islam don bela jelemu dokera nous tan na réseaux sociaux sans flala Malion c'est pas que aujourd'hui ko be ka kenela bi ko an bebe sigi ka nyetugo parce que ka be ka ke devara sa da miskila en chini absa ke abetake dande parla chini absa ke abetake gandi de maliena hein chini absa ke abetake fanta jolola en kasabali. C'est pas comme ça on amène dit on va vivre ensemble dans la paix et dans la prospérité. Non. Angasabali. Il faut que ces choses-là, ça s'arrête. Il ne faut pas qu'on encourage des bêtises. Sinon, on est balma. Bébé doke de. Wallahi. Bébé doke. Wallahi, harna soroke djelendu. Iba foko. Comment on appelle, kassange. Ne balma ke ne balma musu. I dogoni be. I balma be. I fa be. I ba be. Allah kan kisi sitane torom. Sinon, malmatur min flene ay mogo de chama de. Wallahi. Har ni deni kuma la ne ro fongo jenatige jatemne. Har ni deni ka kuma dom na nye vocal yera la men intergere sigilen kundu sokono yanu be ka vocal la men malmaturu kumbe ka essayer ka be kego ya yorod la abanendo kasira jelendi denima abe ka foko no ko no lesa abe ka essayer ka be kuma yele mani deni be ka fo no ebe fait tu veux être en couple avec moi ou tu veux que seulement tu m'aimes seulement comme ça. Non. Malmaturu ka essayer ka be kuma yele ma chocho depuis malmaturu dabara nyoro fo ngwala bla yoram na dora ka fo ko ne be fere ka ke couple le no fe mo mon frère mo be famille na mu ya soro c'est pas la peine wa sungurba nunga kola abe nindi sinon no du fo mo de be blani no fe ne be wuli ko be sungurba ya deme ni seke be famille ndabla yere ha ou ni seke kone de nyimne melege mbi be nyimbo kelengli wallahi su kon du jeje kabo mali dugulo en sanfala ha ko mbise ga tu be fra kelengli su kon du jeje wallahi mbi be nyimne ko de binani here mali kono o de be mali lafia o de be islamia jiru mais ka harama din wayba ka harama din dal le feka jembe kai ça c'est autre chose haramaden yi fendo be haramaden re konana no ya anjeche ankera bagaw ndi ko Allah ani bagam bede parce que ne était différence là ni bagan taw hein no sutura karaman bonya no boray amaba hein e auta me fendo be wa foko ti se akana dad le feka hein me arni mo me nafike wo arni mo me mo nasugo do imame ni arni be fika kuma ni fe wo ne be fika kuma fe obina akar sai chugo do ne kana ka kuma funi ne ni ya fotoro jembe bambe muna o be fo muna parce que ka ko kana dal le feka anga sabali ko le balmant il faut pas encourager ces gens là dans la bêtise non. Sabali fumante fouille là avec un mon fou de arnaqué fumante fouille là
n'o de tɛ a bɛ ka arnaque dɔrɔn de kɛ a banna a tɛ fasogo kɛlɛ la a tɛ foyi la bi a tɛ humanitaire la a tɛ foyi la peut-être min bɛ CDR kɔnɔna na ko a yɛrɛ tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a tun bɛ CDR kɔnɔna na f'a fana tun bɛ humanitaire ba la bi o filɛ o y'a ta o tɛ nin ye k'a dabila han o y'a ta jɔnni b'o ye réseau kan k'o bɛ ka humanitaire kɛ han o ye nafolo sɔrɔ ka taa ka bitigi fitinin dayɛlɛ han o tɛ nin ye k'a yɛrɛ ta c'est très très bon il n'a faut t-shirt bila ka page kan même moi quand je vois je vais poster sur ma page hein c'est normal a tigila mɔgɔ ka numéro ne a yɛrɛ ka numéro sɔrɔ la a b'a bila n'a y'a photo bila a b'a yɛrɛ ka numéro bila mɔgɔ minnu bɛ wari caman u k'a caman Orange Money na ni mɔgɔ min b'a wele ka wari d'a ma o k'a wele ka wari d'a ma hein t-shirt ninnu ta bɛ ten de e nafigi denya kalabanci denya e yɛrɛ bɛ wari minɛ k'e bɛ taa wari di o tigi ma hein wari minɛ tɔla e bolo fɛn min bɛ yen tout le monde sait i tɛ dɔ bɔ wari min bɛ di ko ka taa di banabaatɔ ma i tɛ dɔ bɔ la dɛ mais n ko dɔ de bɛ d'e yɛrɛ fana ma ah on sait comment ça se passe e cɛ a ye baara kɛ sa a ye baara kɛ wallahi foyi tɛ baara bɔ Faransi Europe jamanaw kan Amérique Chine Europe jamana fan bɛɛ Asiatique ni Amérique ninnu bɛɛ lajɛlen b'a kalama ye muso ŋanaw bɛ yen wallahi Madame la présidente ninnu Nasira Sakɔ ninnu hein Asmaw ninnu Grand sœur fɛngɛ a yɛrɛ tɔgɔ bɛ ɲini ka bɔ n kɔnɔ ninnu bɛɛ baarakɛlaw de Princesse Leja ninnu hein Princesse Leja ale filɛ a ka 4e étage wa ou 3e étage o min yɛrɛ bɛ ka jɔ yɛrɛ foroba de b'o kɔnɔ ka taga hein elle n'est pas là pour faire ka sungurubaya kɛ ou fɛn dɔ e cɛ n ko nin de ka di ne diɲɛlatigɛ la kuma dali tɛ mɔgɔ tɛ se k'i kuma da foyi i yɛrɛ halala wari mobili min ma nin diya i b'a san diɲɛ yɔrɔ min ma nin diya i bɛ voyage ka taa hein Malika ka fima arbi e mana ita si jɔ k'i bɛ taa yira mɔgɔw la an b'a fɔ ko Bariba ka wari dilen hein Barnu Gambi ka wari dilen Mamala ka wari dilen n'i y'a mɛn a bɔnna billahi a sigira de non n'i bɛ baara kɛ la hein kuma dali tɛ i tɛ siran ko tu es fier i ka wari b'i bolo tu es content tu es fier de toi-même sinon Faransi ninnu na Europe jamana kan musow de bɛ cɛsirilen don muso bɛ wari minnu sɔrɔ hali cɛw t'a jaga sɔrɔ hein i cɛsiri i ka baara kɛ mais e de bɛ nakaridenya na depuis 8 heures muso dɔ in nɔfɛ ko Malika ka finman ni jɛman hein mun tɛmɛna i n'o cɛ yan nɔ ne ye nin fɔ yan nɔ dɛ ne ye nin fɔ réseau kan mɔgɔ damadɔni bɛ yen n ko wallahi ala kana teriya tɛmɛ n'olu ka réseau in kan wallahi ne y'olu fɔ yan nɔ ka tɛmɛ mɔgɔ t'u le olu bɔlen don hadamadenya yɛrɛ la bilahi u mago tɛ foyi de la wa u b'u bɔ kɛ sugu la u mago foyi de t'a la non i ni jɛman de tun bɛ yan nɔ Malika ka finman ni jɛman hein ko labanna cogoya min na bɛɛ bɔr'o kalama yan nɔ i loselen kun do o de fɛ yen depuis ala y'i da i bɛ tan nɔ de mais maliyɛnw ne tɛ jigin finman na billahi ta'ala ne tɛ jigin finman na wallahi parce que ale somɔgɔw y'a gɛn a bɛ nin manamana ko ninnu na ani mɔgɔ tɛ an'u ka somɔgɔw tɛ donc lui elle s'en fout ale wayibara ka da diɲɛ ɲɛkɔrɔ suko ka ko la yan nɔ elle s'en fout la vie des autres aw minnu bɛ ka encourager aw minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun wallahi ne bɛ jigin aw de la wallahi ani mamalaw barubaw baruni gambiw billahi ne bɛ jigin aw de la hein il faut jamais faire lien avec ce genre de personnes moi je pensais que aw de tun bɛ nin fɛn ninnu contrôle la imagine ci foyi t'a la hadamaden ka vie wɔgɔbɛli kɔ e cɛ a ye sabali sa
har ma de jumɛn yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ci yɛrɛ ma k'i bɛ nin tigilamɔgɔ k'i bɛ tɛgɛrɛ fɔ nin kun k'i bɛ nin dɛmɛ cɛ ne balimaw dɔ bɛ fɛnkɛ dɔɔnin bɛ bɛɛ la quoi dɔɔnin bɛ bɛɛ la bilahi sɔnma ta'ala wallahi dɔɔnin bɛ bɛɛ la hadamaden ko quoi fɛn bɛɛ ka dafɛ la wallahi o ɲɔɲana kira dɔrɔn de la sinon mɔgɔ si tɛ dugukolo kɔ kan dɔ bɛ bɛɛ la dɔ bɛ bɛɛ la mɔgɔ fɛn mana f'i ɲɛna k'ale ye 100% ne balimakɛ wallahi tiɲɛ tɛ bon n'i ko k'i bɛ bɔ ni bɛɛ ka o dɔn ye k'i b'o da kɛnɛ kan k'i b'o da lɛfɛ kan ne balimaw e ko mɔgɔ na furu ɲɔgɔn ma bilen mɔgɔ na kuma ɲɔgɔn fɛ bilen mɔgɔ na hadamadenya kɛ bilen diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na e m'a ye ala yɛrɛ hakili da hakili bɛ ɲinɛ de sinon ni hakili tɛ ɲinɛ ne balimaw mɔgɔ tɛ se ka balo ari une seconde billahi ari une seconde mɔgɔ tɛ se ka balo problème b'i da la ani ko min bɛ yen i tɛ se ka balo mais ala ye hakili da hakili bɛ ɲinɛ problème mana y'i ko la cogo cogo 20 millions juru mana y'i la cogo cogo i b'a ye wagati dɔ bɛ se i bɛ ɲinɛ kɔ ambiance dɔ bɛ na ambiance b'i ta i hakili tɛ a foyi ye ala y'u da hadamadenya de la ala y'an bonya dɛ anw yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ dɔgɔya ɲɔgɔn lebu e de y'o ye e bɛ ka hadamadenw lebu da kɛnɛ kan ayiwa n y'o de f'i ɲɛna n'i si ka ca mais i t'a minɛ cogo i tɛ se a minɛ cogo la malika ka f'i ma wallahi i si ka ca malika f'i ma mais i tɛ se a minɛ cogo la ala ka sini kɛnɛya d'a ma ne y'o de fɔ qui vivra verra ne tɛ kɔrɔtɔ wallahi depuis ala ye ne da diɲɛ kɔnɔ je suis trop patient a bɛna le f'i ma maliyɛnw vous êtes tous mes témoins a don mina le wallahi ko jan tɛ yɛrɛ a bɛna le nin fima in laban ne y'o fɔ a laban tɛna dogo mɔgɔ la hadamaden lebuli mɔgɔninfinw de lebu bɛ e bolo su fara tile kan e de bɔlen don ko dɔ ka dossier quand je regarde comédien dɔw b'a fɔ ko u bɛ o ladege ko k'o encourager u la le jour ne balimakɛ Yusufu Tangara i balima min bɛna bɔ i balima min lebu bɛna bɔ ka da kɛnɛ kan ce jour là tu comprendras e Yusufu Tangara e bɛ se k'a fɔ ko jugu dɔ tɛ e la e ni ala ni kira cɛ jogo jugu dɔ tɛ e la e Yusufu Tangara e bɛ se ka kale i ni ala ni kira cɛ ko jogo jugu dɔ tɛ e la e ma jɛnɛya kɛ e ma nin kɛ e ma nin kɛ mais don min na i ta bɛ bɔ ka da kɛnɛ kan balimakɛ o don de i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko min kɛra tɔw la i n'a fɔ malimaturu ta kɛra bi ni an balima silamɛw bɔra k'u bɛ kuma kan tɔ minnu ta kɛra yan'u cɛ alors olu tɛ hadamadenw ye olu tɛ mɔgɔninfinw ye dɛ mɔgɔ minnu ta bɔra yanni malimaturu ta cɛ bi ni silamɛw ko k'u b'o défend ko parce que ko ye burumuso donna ye voilà pourquoi souvent je dis l'Afrique vraiment l'Afrique ka développer a ma nɔgɔn quoi billahi parce que Afrique yɛrɛ ko bɛɛ kɛra côté ko yɛrɛ ani kanko a banna c'est tout bɛɛ pourtant minnu bɔra k'olu yira kɛnɛ kan k'olu lebu yira kɛnɛ kan olu ye sungurubaw de ye jɛnɛya bɛ yen bi ma jɛnɛya bilen dɛ depuis kira tile ni fɛnw na depuis kira minnu nana kira kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o ɲɛ jɛnɛya bɛ yen diɲɛ kɔnɔ mais ala ka halaki yɛrɛ daminɛ o tɛ lesbiana de ye ala ka dugu halaki ala ma dugu halaki jɛnɛya nɔfɛ fɔlɔ mais ka dugu halaki n ko lesbiana ni cɛ ni muso ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka dugu halaki cɛ ni cɛ ani muso ni muso n ko dugu halakira o de nɔfɛ o ma jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ a ye sungurubaw kɛlɛ yan nɔ mais lesbienne a bɛ ka n'o défend yan nɔ où est la cohérence aw ta ye silamɛya ye aw ta ye côté ko de en fait votre intention n'a jamais été silamɛya yɛrɛ hadamadenw ka don silamɛ la par rapport à travers même que vous presse a kuma cogo wajulu kɛlɛ la a kuma cogo c'est comme si vous êtes des dignes fils de Dieu ou des petits fils
de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ne balma. Voilà pourquoi Allah y'a fo, kira y'a fo, ko kafri kunkele akadi Allah e kateme silamɛ nafigi kan silamɛ min bɛ Ala deli la Ala bato la don o don nafigi don wallahi kafiri kunkelen ka fusa ka di ni Ala ye ka tɛmɛ o kan. Hypocrisia silamɛya kɔnɔna na o de cayara bi ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen. Ne balimaw mɔgɔ lebu an ka dabila mɔgɔ lebu an ka dabila ni balima dɔ bɛ n'a ma kɛ e a bɛ k'i balima dɔ ye sini ma voilà pourquoi ni de sabula ne balimaw ne kun ye vidéo kɛ dabila n kun ye vidéo kɛ jɔ Malika ka finman kan parce que j'attendais ce jour là vient seulement. Maa minnu bɛ yen n'u bɛ dɔ fɔ ne ma ayiwa ne bɛ fɛn min makɔnɔ o ye Mayi Watara ka vidéo de. Mayi Watara ka vidéo a ka kuma nin fana kan m'a dɔn Mayi bɛ réseau si diɲɛ kɔnɔ Mayi Watara diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ réseau si kɛ bɔ n'i ye n ka vidéo sɔrɔ Mayi Watara ayiwa vidéo kɛ nin fana kan même si n'a sɔrɔ i ye n kumakan sɔrɔ fo n'i kumakan changer dɛ ah sinon finman t'a la i girinna ka bɔ ka vidéo kɛ mais nin kɛra nin bɛ ɲini ka une semaine bɔ an b'i ka vidéo ye ah et pourtant lesbionia ni sungurubaya direct jumɛn de ka fusa ni jumɛn ah i yɛrɛ y'a fɔ i ka wajulu kɔnɔ yan nɔ ah lesbionia depuis o fɛn kirikara nana i yɛrɛ y'o de fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la halaki dan de y'o ye ah Malimaturu ka taa sɔrɔ la kuranɛ durusilen don a kunkolo kɔnɔna na a mémoire kɔnɔna na hein pour vous dire simplement moi je ne défends jamais de sottise je ne défends jamais n'o de fɔ n ko ni segen bi n bɛ sunguruba bɛ nin tigɛ ka bariso bɛ ci ka bɔ Mali kɔnɔ n'i y'o segen ye bi mais ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn da lɛfɛ kan ni bɛɛ ko k'a b'a kɛ ni balimakɛ maa minnu ka gundo bɛ ne bolo sisan nɔ n bɛ tila sisan nɔ n b'a balancer réseau kan maa minnu ka gundo bɛ Yusuf Tangara bolo i bɛ tila sisan i b'a balancer réseau kan maa i yɛrɛ min fana ka gundo Yusuf Tangara i yɛrɛ fana ka gundo bɛ maa min fana bolo o fana b'i ka gundo balancer sisan réseau kan a bɛna kɛ mun de ye bɛɛ ka gundo balancer kɛ cɛ bɛɛ dɔ kɛ koyi ah par exemple alimami min minɛna muso kan yan nɔ Congo yan nɔ Pont Noir alimami min minɛna muso kan yan nɔ n'a sɔrɔ a minɛna malgré que a minɛna to ne balima réseau n ka wifi n t'a dɔn fɛn don wifi fɛnɛ dɔ bɛ n ka téléphone bɛ to ka wifi bila quoi ne balimaw alimami minɛna walimuso de kan a bolila de ka fenêtre de ta k'a cu fenêtre fɛ a binna k'a bolo kari o kɛra alimami la yan nɔ mais anw minnu bɛ yan nɔ anw de b'a kalama ni alimami nin ye jɔnni ye a maloya b'a la fo bi a bɛ sa k'a maloya t'a la c'est vrai hein mais ne k'a da réseau kan k'a yira diɲɛ bɛɛ la ça c'est autre chose hein minnu y'a ye yan nɔ a tɛ dan olu ma mais k'a da k'a yira diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la est-ce que o bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ wa hein par exemple ni maloya ko kɛr'i la yan nɔ i bɛ se ka bɔ yan nɔ i bɛ taa Mali la i bɛ se ka taa ɲa i bɛ se ka taa kɛ silamɛ ɲumanba ye Mali la hein est-ce que i bɛna segin o ko wɛrɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ kan mais n'a sɔrɔ ko a photo n'a vidéo bilala réseau kan ou k'a lebura hein ko bilala réseau kan est-ce que n'a taara Mali la ou a taara Côte d'Ivoire ou a taara Sénégal est-ce que a bɛ se ka hadamadenya kɛ mɔgɔ fɛ bilen non bon o min yɛrɛ kɛra publiquement o yɛrɛ ça c'est autre chose o kɛra publiquement yɛrɛ ça c'est autre chose maintenant kuma tɛ ka taa don hadamaden kan Malika ka finman ka baara ye o de ye ale bɛ mɔgɔ yɛrɛ de ci ma n'o de fɔ a ye mɔgɔ ci ne ma a ye muso fila ci ne ma ka cɛ kelen ci ne ma u nana kuma la cogo ne ka vocal a tɛ se ka bɔ bi ma ne bila vidéo kɛ la dɛ ayi i bɛ bɔ ni ne ka vocal ye ne balimakɛ n'i donna ne kan bɛɛ b'o dɔn ne la i bɛ se ne ma i bɛ message ci ne ma ne bɛ jaabi i bɛ vocal ci ma n bɛ vocal ci ma wa hali ma vocal yɛrɛ ci ma n bɛ vocal ci ma mais mon frère ne ka kuma kan i bɛ bɔ n'a ye i bɛ taa yira min i bɛ t'i yɛrɛ lebu wa parce que n bɛ Ala ta de f'i ɲɛna n bɛ tiɲɛ kisɛ de f'i ɲɛna a banna c'est tout
aye mogo blan la ka dese cogoya na suguya bɛɛ lajɛlen na. Mais imagine, hein? Ka do haramaden ka sɔgɔsɛbɛ ka sɔgɔbɛ ka lebu sɔrɔ ka tila tuguni ka chantage k'a la karisa wari di ou soit an b'i ni i lebu bila, hein? Imagine ne balima a mana kɛ nin ye maa minnu yɛrɛ bon comme fana u bɛ waritigiw de choisir u b'a dɔn a b'a kɛ mɔgɔ fɛn fɛn la i bɛ taa sɔrɔ dɔɔni bɛ a tigilamɔgɔw bolo a y'a jateminɛ kosɛbɛ a b'a kɛ mɔgɔ fɛn fɛn la dɔɔni b'a bolo hali a ka sunkurubako kɛlen wagati la mɔgɔ minnu bɛ yɛrɛ k'olu ye denmisɛnnin fitinin les gens que vous voyez a tun bɛ ka a b'a ka ko dɔw ko ayi k'olu sen t'a la wari de t'olu kun dɛ wari t'olu kun maintenant minnu ye disiba ye ko ninnu na dɛ a y'a ye a y'olu de attaqué kosɛbɛ maliyɛnw an ka sabali an ka baara kɛ. Nka baara kɛ n'an kunkolo wallahi a y'a jateminɛ dɔrɔn a ye taa ka sunkurubako kɛlɛ ninnu na mɔgɔ fɛn bɛ yen denmisɛnnin fitinin sunkuru ninnu ko u faw ni baw de bɛ k'u balo fɛn minnu yɛrɛ hali mɔgɔ musomanin minnu ka sulubu yɛrɛ san wari t'u bolo a y'a jateminɛ a y'olu bɛɛ écarté olu kun ye mise en scène de dɔrɔn maintenant a ka base yɛrɛ nana bɛn gorobinɛ minnu bɛ yen yɛrɛ ko iPhone 13 ni iPhone 11 ni fɛnw b'u bolo ayi chantage ba kɛra olu de la. Merci Youssouf Tangara pour ta compréhension. Allah ka hakili ɲuman di ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma. Wallahi, c'est ce qui est vraiment important. Donc, n y'o de fɔ n ko n bɛ mɔgɔ 3 ta ou mɔgɔ 4 a bɛ se ka invitation ci les gens qui mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka exprimer a ko la dɔɔni a bɛ se ka invitation ci n bɛ mɔgɔ damadɔ ta sinon k'a fɔ an ɲɛna ne balimaw nin deni wallahi deni ye sirantigɛ de deni ye sirantigɛ de an ka sabali silamɛw ne balima silamɛw i kɛra silamɛ ye o i kɛra chrétien o i kɛra yɛrɛ bolisonna ye o lebu man ɲi diɲɛ yɔrɔ si de la lebu man ɲi wallahi hali baganw tɛ ɲɔgɔn labila billahi yarɔ ni ko nasugu dɔ y'an sɔrɔ an b'a fɔ ko baganw billahi hali baganw tɛ ɲɔgɔn lebu tan na. Mɔgɔ minnu bɛ yɛrɛ lebu la ko b'olu sɔrɔ par exemple publiquement olu ye ko wɛrɛw ye mais ka hadamaden yɛrɛ ka t'i sɔgɔ lebu sɔrɔ ou soit i ka téléphone k'o sɔrɔ k'o pirater ou fɛn na sugu dɔ ka bɔ ni lebu ye ka chantage k'i la ne balima hinɛ bɛ fɛ ka ban diɲɛ kɔnɔ dɛ hinɛ bɛ fɛ ka ban diɲɛ kɔnɔ imagine ne balimakɛ bɛɛ k'a fɔ k'a b'a kɛ dɔrɔn ne yɛrɛ kɔni ne dabaliya banna hadamadenw na dɛ o de la caméra dɔ filɛ n ka da la caméra ampoule lamama ye don min na n taara san n y'a san n kɛlen k'a san petini min bɛ baara k'o ka magasin kɔnɔ petini ko ka a téléphone d'a ma k'a bɛ application kɛ comment on appelle application kɛ n ka téléphone kɔnɔna na n y'o fɔ ne bɛ ala fo k'ala barikada wallahi n bɛ ala fo k'ala barikada depuis ma n ka téléphone di petini ma n y'a dɔn parce que bi tellement que ne bɛ hadamaden analyse ambition foyi yɛrɛ t'an na k'an yɛrɛ faire honte seulement à ton prochain k'i yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔw wayiba dɔrɔn ka fɛn dɔ ɲini i yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔw kan dɔrɔn c'est tout ce qu'on cherche dans la vie wallahi depuis ma téléphone di petini ma jatigi do depuis ma d'a ma n'a fɔ n ko nin bɛna fɔ ko a bɛna fɔ k'a bɛ application installer mais a bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ n ka téléphone na a bɛ taa n ye téléphone d'a ma dɔrɔn ta au lieu de a ka commencer ka application de installer a taara don n ka photo de kɔnɔ n y'a kɛ i b'a fɔ ko ɲɛ t'a la o bɛ ne la quoi ne bɛ mɔgɔ layɛ ni ɲɛkɛra ye quoi n y'a kɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko n bɛ ka chinois kɛ layɛ n y'a kɛ i b'a fɔ ko ɲɛ t'ale la mais ɲɛkɛra ɲɛ b'a la a bɛ ka fɛngɛ kɛ quoi mouvement yɛrɛ téléphone kɔnɔna na n b'a dɔn n'a sɔrɔ ko nin bɛ ka application de installer yɛrɛ a tɛ ka installer malgré tout ça n'i bɔra téléphone kɔnɔ direct la n'i ye retour belebeleba in ta direct la maintenant kɛrɛnin na n'i donna yen fana 3 points min filɛ n'i tigɛ dɔw kan sisan a b'a yira nin tigilamɔgɔ a bɔra direct la quoi retour ba la a bɔra direct la a b'a yira a kun bɛ nin ko in na après ɲɛ b'a la a kun donna n ka photo kɔnɔ ale chercher n'a sɔrɔ nin dilankolon photo bi parce que a tɛ taa mun wɛrɛ ɲini ne photo yɛrɛ tɛ ne yeli photo o tɛ o ne yɛrɛ photo bɛ n ka fond d'écran sanfɛ
Ote atito nyinde abita l'air ni ndlangolo photo bi. Tout ce qu'il cherche, c'était autres seulement que ça. Anga sabali. Nafa fuiti na jana tigala. Wallahi. Nafa fuita la. Ka essayer ki nyona harama dindo waiba jengono ni faire nous te swama. Même ton propre téléphone ne ose jamais ki glangolo ni fait blala. Bi abeka fuku c'est billet jenkuraye anga ni fendo ke fendo bi il faut jamais accepter. Jamais dans la vie. Kana swama. Ne balmao. Ni te fami do ita dondo go. Allah. Application do bi ntena tokofo. Mais application bi ni ne ado iga téléphone konana. Billahi ye photo fa supprimer abebina. Yaro photo era supprimer de. Itra korbe konana ga photo supprimer abo korbe konana. Mais application bi ntena tokofo ni na fo mo kanana chen mecha. Mais ni dia taka do téléphone ono yare ika photo supprimer ntado debe salon na chini. Depuis ntado ibna afina chukamna. Abika photo récupérer kanana. Korbe konate fenwerete a supprimer gatla kata korbe kono ka supprimer abetla atange ko téléphone kele ne be bulu billahi taala arni santande ke ko photo supprimer na abna na be o application bi aya chugo donné balmo klankulu ilangulu vidéo là faites très attention avec pour moi akana kere c'est très dangereux wallah. C'est très dangereux. Nous de fond ni nous connaissons kera ko tu sais ala yere man fen dusu do ne ko ntaro mna fa na tukano ko mna fen nke ko nfari yere yoro cité so aman ntaro mba fa tukwa mna ko wallahi suno meni ala kunye ni ko ne blani sram nunga ne balmo ntaro mba fa na tukwa mna ko billahi samba soro che nye mo tama mo sare samba soro nye mo tama mo sa har ne ba fana wakati mina wasoro rezo ko mo tama ma donne ha ne o fo aita suguba ko nana dro ko malteli connexion gratuit wakati awo chemiye war fagala suguba ko nana ne dudu malteli connexion gratuit mais pourtant fin Europe me fait un sengoro les gens ne savaient pas hein mais ne war mi nana Allah ta'ala dro ni ba don wati kunte na folo kanto ko de ala ni kunun ko. Mais aujourd'hui, tout cela, ça est derrière moi. Djenatige est tapoué. Demsena l'avait fait ok. Mais arrive à un certain niveau. Arrête. Comporte-toi comme un adulte. Ah, avec comme il dit, comment négatif moi personne n'a avis à donner. Moi, si tu es un tu vois, vous allez vous exprimer. Nous refais ça que démenti et m'a ajouté. Moi, je vais faire hakil na fo nkoinka. N'ayez pas peur, ne balmo, n'ayez pas peur. Akanasira. Vraiment, tout le monde voit la vérité ici. Haramadi, tiens fort, quel que soit alpha, tiens fort. La pourquoi nibina tungana, ma koroba fiena, comme on a blin chugo chugo. Comme on a que chugo chugo, quel que soit alpha, tiens fort. Donc, fouille ta boue. N'ayez pas peur. Donc, on est balmo et Urukundu. Vraiment, qu'il faut belager na anga sabali, anga nyogon kanu jenatika konan. Ne fle imana ke chugo chugo wallahi hari jugu premier mana ke ni amalga ga fima mi refle ni billahi ben kale ay haketu ben kale ala de ben sungun kala mani yere billahi malga ga fima ko edlangulu a video mugoma soro mugoma yi folo ko ne edlangulu video soro malga ga fima malgré que i kana le ko be ka video ki ga ko mina billahi soma taala ni abla ala kana konya ala kana nyenya awa nin sara ala kan digi janaba ko non jamais dans la vie, jamais dans la vie, jamais dans la vie. Pourquoi? Il faut que l'on fasse là. Hein? Qui ouaiba qui dadje mono. Anga sabali na fa fuita la. Na fa fuide tala billahi.
amana ki dena atena jayi amana ki dogonna atena jayi amana ki korgela atena jayi hein donc anga sabali anga hypocrisie vidable sono bi akila mbalma islamo ayere kan don sisano abe fen werla video kelen chale malga filmo be ga clasher fan befe ko ube ga togon na sugu bela jelen fama donc dogo ko ga appel chale ma Issa Doumbia ube ga jen kuma na sugu bela jelen fama. C'est aujourd'hui on lui insulte, aujourd'hui on lui fait tout et pourtant asigra ka layeri amena lari mokoshima kuma. Donc tout le monde regarde, nous refongons Maluko Keratini. Le moment que ça va péter, le moment que avec Sénère ma domina, avec un gars pour l'homme, avec un gars télé. Donc Issa Doumbia fait un bien, il s'est ajouté quand tu es trop fait sans flala. Il s'est fait ajouter trop. Mogoni Janim Fleur na drone, Mogom me fait comme madron, Mogoni Janim Berom na be cliquer, il a téléphone ka. Bah yo quoi. Issa Doumbia. Vraiment amanogo rere anga duwa ke arsa ala ka kilimandi an islam don bela jelema la kan kisi mo lebuma c'est vraiment c'est pas bon wallahi c'est pas bon ar interga dobi ani interga dobi quoi ana dendo ko menyo fait deni ya ko me fuka deni furu et presque 100 ke ñoo fait oui, sans savoir que nous avons fait, ni comme faire des niveaux, des niveaux sombre comme à Kalama, bella dilem comme à Kalama, tu vois. Mais et du coup, Deni nana abmidjen ko bege Deni, wallahi. Nyere yu ntarum na futu kama nyere yu sire quoi, midjen ko bella jile na su bege Deni. Warda abama baga jaguke ay jen fembe kai. Abita finu sangadama fembe. Warkote ka foko warko kon be muso bolano ni tatouye. Donc du coup ube ñoxon fe mais ibe fama den nana jatigi dudu yanga dudu congolais dudu ibe fama den nana changer du coup den comportement nana changer changera et vraiment ananaka abe fait mun ke donc elle a carrément changé toujours ka téléphone ma bula ko chena ja téléphone ma chen donc le ndora nana dro téléphone mi sagi konana ni terga era ko me fa téléphone kura sanga dama ja téléphone be sagi konana tu vois après terga ne nana ako ma ko ka wardama kalbe ta o fana du coup elle a commencé de changer terga fana a habitude de changer ara ko me warni fam dama elle a arrêté tout ça donc tu vois donc il faut madro ako ka be jigi ka be ta comment on appelle ko albe ta ko abeta abamuso fi. Donc ne terga ma kono ki joka ba babule akokuno kono terge ka comment on appelle ne terge ka kale bana fa be ngon ko akana nous déranger ko we ga feti ndoke. Donc tu vois ne terge fana tout du coup ne terge comment on appelle wa flabo ga dama kaga ta war misen fale akana wa kelen dama d'habitude abe ulu dama kaga ta na été mais comme a commencé à changer lui aussi il change. Donc tu vois. Donc maintenant, wa fleur mne adjigitola ko avec alele avec asakil dalimbe foute qu'on avec asakil. Maintenant du coup, lui elle s'est rendu compte il s'est rendu compte ko aller à keba ko anyeta là quoi. Mais après d'avoir den boli aller sigira kamira aller ko ka kumbe galele avec asakil ko munebe segin konan. Aller taraka ta sigida la nyebala akoko téléphone min tunna anyebala au téléphone kele ne be segi konan den bulu. Maintenant, à téléphone d'ailleurs, à fait nous faisons et code do déjà avec mes code don, à quel est code don, à photo nous faisons des numéros hôtel là, et à Nichao, message oui, vraiment. Donc c'est ça que me fait faire maintenant, un téléphone à boquet, caméra intégrée, à me faire un téléphone croissant à dama, à me continuer à faire. Donc tu vois. Après ça, comme ça, n'est pas comme fait. Quand ça va, Denis Refana au début, il s'aimait beaucoup, bien comme don. En fait. Klonge ko kunta kono tienim me fera furu yeredi elle avait vraiment sûr que denim furu yeredi donc aga convertir aga islamé ou ka islamé furu yeredi ka ma nyum ma faire ina fa ba kala ma tugamna jatigi muso chama me malien chaw bulu yana
Donc tu vois, beni ka vision. Donc ko tora te petini nana kɛ petini y'a gosi ne terikɛ y'a gosi kuma caman caman dɔ ye invitation ci kuma caman caman tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ Sidi Mohamed i jɔ n ka nin yɔrɔnin tɔ laban kuma caman caman tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ après vraiment ne terikɛ y'a gosi a taar'u fɛ yen mais malgré tout ça ne terikɛ ma se ka jago parce que denni kun ka d'a ye kojugu kɔfɛ kalo kelen min na a dusu sumayara a taara ka taa den nɔfɛ a taara sɔrɔ den yɛrɛ kɔnɔman don a y'a essayé ka wari yɛrɛ di k'u ka kɔnɔ ni fɛnw bɛɛ cɛ ne ko a ma n ko tout ça là c'est pas bon n k'a kana nin kɛ yɛrɛ porté ten mais comme ne tɛ mɔgɔ min don a bɛ kɛlɛya kosɛbɛ a ko fo ka kɔnɔ cɛ ne ko a ma non n k'a kana kɔnɔ cɛ n ko den ma foyi kɛ donc an tora ten denni ma ban a ye wari di o bɛɛ la a ye wari di den ma ko ka kɔnɔ cɛ denni fana ye wari dun u ma kɔnɔ cɛ donc tu vois continuera ten mais a ɲinɛna a dɛsɛra ka ɲinɛ denni kɔ quoi i ma a donna a ka vie yɛrɛ la tellement denni kun ka d'a ye a y'a ka hali a ka baara n'a ka fɛnw bɛɛ cɛ du coup denni photo b'a bolo denni dilangolo ka vidéo b'a bolo comme u kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kun ka di denni dilangolo ka vidéo b'a bolo ka fɛn caman caman u bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ i ma a ye essayé de k'a bɛ vidéo k'ale b'o publier k'ale b'o lebu yira diɲɛ na ne ko karisa wallahi n y'a téléphone minɛ a la téléphone dalen filɛ n bolo yan nɔ so kɔnɔ hali bi téléphone filɛ nin yan nɔ n ko karisa n ko dusukasi mana ye kan cogo cogo denni mana san 3 kanu a ye nafolo min ci ye i ko k'i b'a furu a fɔ n'a ba sɔnna a ma u ko k'i k'a to yen dɔrɔn de k'a ka bagi sɔrɔ n'a ye bagi sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'a furu n ko mais Allah n ko i mana nin nani lebu n ko a bɛ mun de d'e ma hein et puis c'est comme si i bolo i ye nin ye muso ye i y'ale kelen lebu c'est comme si i ye muso bɛɛ lebu i mana nin lebu a bɛna mun de s'i ma wa i filɛ i bɛ wali jamana de kan a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana i bɛ minɛ ka datugu parce que n'a taara plainte tigi kama u bɛ minɛ k'i datugu wa lebulu in yɛrɛ fana a bɛ mun de s'i ma rien ka wɛba k'a yira diɲɛ na dɔrɔn n ko dusukasi min b'i la n bɛ dugawu k'i ye i yɛrɛ fana ka dugawu k'i ye sali o sali dugawu kɛ ala ka se ka a ta ka bɔ yen ala ka se ka kɛ i ka ɲinɛ a kɔ bi ala ye ne terikɛ ɲinɛna kɔ sinon ne terikɛ in presque a ye san 1 ou presque san 2 yɛrɛ a dɛsɛlen don ka ɲinɛ denni kɔ a y'a ka baara n'a ka fɛnw bɛɛ cɛ bi ala a ɲinɛna a kɔ alhamdulillah a sɔnkun dara a lafiyara han denni yɛrɛ de bɛ to ka baga ma sisan nɔ k'a wele han mais k'a lebu i b'a lebu i b'a lebu yira diɲɛ na mun nafa de b'a la le moment que vous êtes connu fɛn min tɛmɛra ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛna de mais k'a dilankolon bɔ k'a yira diɲɛ na mun nafa b'o la nafa foyi de t'a la wallahi nafa foyi t'a la donc n bɛna n balimaw ta u bɛna hakilina mun b'u kan Sidi Mohamed n bɛ ka essayer k'i ajouter ale ni an balimamuso don si je me trompe pas olu Sidi Mohamed n'o k'i ajouter an bɛ sabali Sidi Mohamed t'a sɔrɔ fɛngɛ tɛ ka ɲɛ e ka yɔrɔ la kosɛbɛ ok i jɔ n ka an balimamuso layɛ n'a sɔrɔ ale fɛnɛ appel bɛ an balimamuso ka yɔrɔ la video janyana dɔɔni video janyana dɔɔni ale fana ma fɛngɛ donc n balimaw an bɛ video bila yan nɔ inchallah ni ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn ala k'an bɛɛ saba ma ala ka hakili ɲuman di an ni silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka ɲini fɛnw ye sɔrɔ fɛn ye ala kana an jugu tanya ala kana an jugu sanna donc an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'an ka diɲɛnatigɛw kɛ an k'an ka kɛlɛw kɛ an ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn lebu in an k'a dabila vraiment c'est pas bon du tout et faire honte à ta prochaine ou faire humilier à ta prochaine vraiment c'est pas bon du tout donc surtout mɔgɔ b'o k'o kɛ bi m'a bila la
e ke tuere ma haramadin hakili bila i kungulu kan ɲɛ kan hakili bila ka taga ka to tigila mɔgɔ dɛmɛ kan ko bɛ ka bɔ ni mɔgɔw ka dosi ko bɛ ka bɔ ni nin ye a bɛ ka sɔrɔ cogoya min na a bɛ ka kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ e t'o dɔn a t'o fɔ ɲɛna o de la n y'o de fɔ n ko ala ye hakili d'an ma fɛn dɔw bɛ yen an ka miiri a la an yɛrɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛ an yɛrɛ ye donc mais fɛn bɛɛ bɛ yen ala tɛna a bɛɛ yira an na koyi o de la mɔgɔ minnu bɛ sigi yɛrɛ k'u jigi da ala kan par exemple e ka da so ko ala bɛ yen e ye silamɛ ye i bɛ ka seli ala tɛna jigin ka dumuni d'i ma donc il y a des choses vraiment fɛn dɔw bɛ yen i yɛrɛ ka miiri k'a dɔn vraiment karisa bɛ ka nin kɛ comment elle fait pour avoir ça donc ani mɔgɔw de jɛma ka don sinon n y'o de fɔ n ko ni terimuso b'a la bi a ye taa Kadija Caprices a ye taa TikTok kan dɔrɔn a ye tɔgɔ in dɔn dɔrɔn a ka denni ye dɔrɔn bon n ko bɛɛ sunkuruba tɛ min b'a kan finman terimuso de y'o ye a tɛ olu lebu mun na mais bon olu de ani olu de bɛ ko ninnu na olu de y'a ka comment on appelle intermédiaire ye ani olu de bɛ business ninnu ta ɲɔgɔn fɛ donc sunkuruba damaw de don mɔgɔlankolon k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔlankolon waaju donc kɔni où va le monde cɛ ka kuma aujourd'hui c'est un autre jour le monde part en couille vraiment an ka sabali ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka hakili ɲuman di an na silamɛden bɛɛ lajɛlen ma nin ko nasugu ninnu an ka ninnu dabila faut jamais humilier ton prochain jamais quel que soit alpha fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma a ka nin ɲɛnabɔ a ka nin kɛ tan nɔ a bɔra tan a donna tan mais e de ka kɛ sabu ye e de ka kɛ a ju ye k'a bɔ k'a bila c'est très très dangereux ouais. Très très dangereux donc balimaw an ka sabali an ka dɔn an bɛɛ hadamaden de ye a bɛ nin sɔrɔ bi a bɛ se k'e sɔrɔ sini dɛ a bɛ ne sɔrɔ bi Jaji Jawara a bɛ se k'e sɔrɔ sini ou soit a bɛ se k'i kɔrɔmuso sɔrɔ ou soit a bɛ se k'i balima sɔrɔ a bɛ se ka dɔ sɔrɔ a ka du kɔnɔna na il peut être victime et c'est au jour c'est ce jour là e dusu yɛrɛ bɛ tiɲɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman nana ka pilier ne ka inbox la u ye finma ka saya u b'o dɔrɔn de ɲinina diɲɛ kɔnɔ c'est pas que u yɛrɛ tigilamɔgɔw tɛ balimaw dɔrɔn de balimacɛ dɔw de kalikan don ayi n'a sera yen u dɔn de u b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko hadamaden ko cɛbakɔrɔ dɔw bɛ halisa Mali in kɔnɔna na dɔw bɛ yen u ye milieu kɔnɔna bila mais a ye sabali wallahi cɛbakɔrɔ bɛ yen dɛ dugukolo sanfɛla a n'a dugumala bɛɛ ka kan u ma bilahi donc o mɔgɔw bɛ yen hadamaden ko dɔw bɛ yen i b'i tɔ to a la bilahi cɛ sinon a ye sabali koyi a ye sabali dɛ diɲɛlatigɛ ye kalanso de don o don ko tulo bɛ taa kalanso don o don an bɛ faamuyali kɛ an bɛ fɛn dɔ faamu sinon an tun bɛ kɛ juru tun bɛ don an nun na donc ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hakili ɲuman da ni silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma o de tun don merci beaucoup a ka